नमस्कार, मैं राबे और आप देख रहे हैं इसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। This program is brought to you by Selection Furniture. Shop online at selectioninterior.com to get special discounts. तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर स्कूटनी के दौरान भाजपाइयों को रोकने का आरोप। निश्चित प्रामाणिक की गाड़ी पर किया गया हमला। कुछ बिहार में नामांकन पत्र जमा करने का चरण समाप्त हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता आज सुबह से ही दिनहाटा 2 प्रखंड स्थित साहेबगंज बीडीओ कार्यालय में भाजपा उम्मीदवारों को घुसने से रोक रहे हैं। आरोप है कि उदयन गुहा की मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा उम्मीदवारों को रोक रही है। घटना को लेकर पूरे इलाके में तनाव है। विपक्ष भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। রাস্তা বন্দুকের গুলিতে ভর্তি পুলিশ যায় না তো পুলিশ যায় না বেটা তীর মারতেছে কি সারা দলদাসের দল এ কোনারে তোমরা আসো ফোড়া রেডি এ মন্ত্রী রেডি এসে বার ফোড়া মারছে মন্ত্রী কোথায় আমরা আছি 100 कुछ बिहार में तृणमूल प्रत्याशी के अपहरण का प्रयास। कुछ बिहार में रात के अंधेरे में हाथ पैर बांधकर तृणमूल प्रत्याशी के अपहरण का प्रयास किया गया। घटना शीतलकुची नगर के लाल बाजार इलाके की है। ज्ञात हुआ कि वह उस बूथ के तृणमूल अध्यक्ष भी है। आरोप है कि बीती देर रात नगर लाल बाजार के बूथ संख्या 278 के प्रत्याशी खबीर हुसैन मियां के सीने पर चढ़कर पहले मुंह बांध दिया, फिर हाथ पैर बांध कर ले जाने की प्रयास किया गया। जब घर वालों को पता चला तो तृणमूल प्रत्याशी को छोड़कर मौके से वो भाग गए। इस बीच तृणमूल के ब्लॉक अध्यक्ष तपन कुमार गुहा के नेतृत्व में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने तृणमूल प्रत्याशी की पिटाई के मामले में शीतलकुची सिटाई रोड को जाम कर दिया। उन्होंने इस घटना के दोषियों की तत्काल पहचान और सजा की मांग की है। প্রথমে আমার বুকের উপরে বসছে টুটি চুরি ধরছে, মুখ চুরি ধরছে, এটি কেউ বাঁধতেছে, মুখ বাঁধতেছে। আমার তো দিশ আছে, বলতে পারি, মানে কথা বলতে পারি না, স্মরণটা আছে। মুখ বাঁধতেছে, মুখ বান্ধা হলে কথা বলা শেষ। হাত পড়ে আর ভিতরে কাপড় ঢুকিয়ে দিয়ে বাঁধছে। চোখের মধ্যে চুন না কি ওগুলো সাদা জিনিস, যারা দেখছে তারা বলতেছে। তারপরে আবার চোখ বাঁধছে, বাইনটা পাগুলো দুইজনে, একজনের স্যাপটে ধরছে, একজনে স্যাপটে ধরছে, এখানে ধরছে, এদিকে ধরছে, তিনজন ধরছে। ধরি আমার ঘর থেকে বাইর করতেছি শূন্যের উপর। একজন পাগুলো ঝাঁকাঝাঁকি করছি। আমার পায়ের পাশে ছিল ড্রেসিং টেবিল। ড্রেসিং টেবিলটা লাগার পর ড্রেসিং টেবিল চটকি পড়ে গেল। এই চটকি পড়ার পর শব্দ হয়ে গেল। পাশের ঘরে আমার ওয়াইফ ছিল, ও ঝাঁপিয়ে উঠে দেখে এই অবস্থা। তখন ওই ঝাঁপড়ে যখন উঠে ঘর থেকে চিল্লাইছে, ওই চিল্লা অবস্থা আমাকে মাটিতে ফেলে দিছে। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार। कोलकाता में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने कोलकाता में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से शिष्टाचार मुलाकात की। भेंटवार्ता के दौरान दोनों के बीच राज्य की वर्तमान स्थिति और अन्य राजनीतिक वार्तालाप होने की बातें कही जा रही है। युवक के साथ मारपीट कर बदमाशों ने मारा चाकू। रात के अंधेरे में युवक को मारपीट कर चाकू मार दिया गया। यह घटना नक्सलबाड़ी स्कूल डांगी चौराहे की है। ज्ञात हुआ कि शरण विश्वकर्मा सिलीगुड़ी से घर लौट रहे थे। स्कूल डांगी चौराहे पर कई लोग उसके साथ उलझ पड़े और बाद में उसकी जमकर पिटाई कर दी और चाकू से वार कर दिया। इधर घायल के भाई मौके पर पहुंचे और घायल को रेस्क्यू कर नक्सलबाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने पूरे मामले में बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। नक्सलबाड़ी थाने की पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। কালকে রাত 10টা নাগাদ আমি শিলিগুড়ি থেকে যখন নকশালবাড়ির দিকে স্কুলডাঙ্গিতে নেমেছি, তখন স্কুলডাঙ্গি থেকে রঘুজোট যাওয়ার পথে নামার সাথে সাথে একটু আগে গিয়ে 2-4 জন লোক ওখানে দাঁড়িয়েছিল কালভার্টের ওখানে। তো ওরা নিজের মধ্যে কিন্তু কথা বলতেছিল। তখন
ওই রাস্তা দিয়ে যখন আমি ক্রস করে যাই, আমি যখন পাশে চলে যাই, তখন আমার সাথে ওই অভদ্র গালাগালি করে। তখন আমি পাল্টে যখন ওদেরকে তাকাই, তখন ওই সময় ওরা ডাইরেক্টলি হিট করে কথাবার্তা, মানে ওরা উঠে পড়ছে, বুঝলেন তো। তখন আমি যখন বলছি আমার কি ভুল আছে, আমাকে এইভাবে তোমরা ট্রিট করতেছো, তখন বলে আমরা যা কিছু করতে পারি, আমাদের ইচ্ছা। তখন সেরকম তো হবে না, এরকম করে তো চলবে না, তোমরা যা করতেছো এটা খারাপ জিনিস। তখন এই বলতে বলতে একজন ফট করে ব্যাগ টানাটানি শুরু করছে। তখন আমি যখন ব্যাগ টেনেছি, তখন একজন ছুরি বের করছে, দা বের করছে। তখন আমি সারেন্ডার, আমি কার কিছু বললাম না। তখন ওরা দা দিয়ে, হাত দিয়ে, লা দিয়ে, যা দিয়ে পারছে একদম মারছে, ইচ্ছা মতো মারছে। একজন ব্যাক সাইড দিয়ে গলা আমার এই জিনিসটাকে এইভাবে লক করে রাখছে। আর 10-12 জন প্রায় চলে এসেছিলো। তখন ও ফোন করে ডাকছে কাউকে। তখন আসার পর একজন গলা ধরছে, আর যত বাকি ছিল ওরা ভালো করেই মারছে। তখন লাস্টে এন্ড মোমেন্টে আমার ভাই আমাকে নিতে আসছিল, ও ঠিক ওখানে পৌঁছে গেছে। তখন একটু জিনিসটা হালকা হয়ে যায়। তখন ভাইকে দেখার পরে 1-2-4 জন ওখান থেকে চলে গেল। তখন ভাই দাদাকে ফোন করলো। দাদা যখনই ঢুকে গেছে, তখন জিনিসটা একদম নর্মাল হয়ে গেল। তখন আর কিছু না। কোথায় কোথায় লেগেছে? আমার লাগছে হচ্ছে এই জায়গায় ছুরি দিয়ে আঘাত করছে, এটাতে লেগেছে। তারপর এখানে ফ্ল্যাট অবস্থা, এখানে পুরো ফুলে গেছে জিনিসটা। তারপর बामनहाट जा रही पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से एक वृद्धा की मौत। अलीपुरद्वार में बामनहाट जा रही पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से एक वृद्धा की मौत हो गई। घटना अलीपुरद्वार के वार्ड नंबर 13 के ईद खोला इलाके की है। जानकारी मिली है कि आसपास कपड़े लाने के लिए लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। शव के 2 टुकड़े हो चुके हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि वृद्धा का नाम ललिया पासवान है। वो लाइन के बगल में वार्ड नंबर 13 की गुमटी में रहती थी। रेलवे पुलिस को सूचना दी गई। रेलवे पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। এই যে অল্প আগে ট্রেনটা যে গেল, ওইখান থেকে মানে আসতেছিল, এই কাপড় উঠাইতে ব্যাস ট্রেনটা আইসে মাইরে একবার নিয়ে গেল। উনি কি এলাকার বাসিন্দা? হ্যাঁ, আমাদের 13 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। मालदा के अगजनी में प्रभावित दुकानदारों को व्यापारी संघ ने दिए 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता। मालदा में अगजनी में प्रभावित दुकानदारों को व्यापारी संघ ने 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी है। मालदा के गाजोल में 7 जून को लगी आग में 8 दुकानदार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। उन्होंने 6 पीड़ितों को 50,000 रुपए और एक व्यक्ति को 25,000 रुपए, कुल 3,25,000 रुपए का आर्थिक दान दिया है। गाजर मर्चेंट के अध्यक्ष विधान राय ने कहा कि मैं सभी व्यापारियों के साथ और उनके साथ खड़ा रहूंगा। कार्यक्रम में मालदा जिला व्यापारी संघ के अध्यक्ष जयंत कुंडू, गाजोल व्यापारी संघ के अध्यक्ष विधान राय सहित अन्य उपस्थित रहे। গাজলে দমকল খুবই দরকার, কারণ এখানে বড় বড় শিল্প আসতে আরম্ভ করেছে এবং আগামী দিনে গাজল কিন্তু মালদা জেলাকেও হারিয়ে দেবে, অর্থাৎ মালদা শহরকেও হারিয়ে দেবে, মালদার বিশেষ করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টকেও হারিয়ে দেবে। এবং আমরা মনে করি যে এখানে দমকল উপযুক্ত তাড়াতাড়ি করা উচিত এবং আমরা মালদা মার্চেন্ট চেম্বার, গাজল মার্চেন্ট একসঙ্গে এই দমকলটা যাতে হয় তার চেষ্টা আমরা করব। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हमारा शोरूम 7 कॉन्सेप्ट्स प्रणामी मंदिर रोड में ASGI हॉस्पिटल के पास में है। At 7 concepts we have these doors. These are made on flush door. Any color, any design is available. इसके ऊपर CNC कटिंग करने के बाद में ये प्लास्टिक का सनमाइका लगाया जाता है। ये प्लास्टिक का सनमाइका है जिसके कारण ये वाटरप्रूफ हो जाता है। और ये दरवाजे बैल्कोनी, किचन, बाथरूम साइज के लिए करीबन 2200 से 2500 रुपये पड़ता है। एंड फॉर योर मेन डोर्स, होटल रूम डोर्स, it cost around 2,800 to 3,000 rupees. These all doors carry a warranty of 5 years. इसमें हम लोग ग्लास डोर भी बनाते हैं। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में। কেবল 6 रुपया में 1 करोड़। 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपयामा? किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डियर साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103।
Job interview for a leading fine dining restaurant. Season, category and approx salary. Sous chef 135k to 170k INR. Chef de partie 94k INR. Commis 1 44k to 50k INR. Floor manager 107k to 121k INR. Captain, waiter or hostess 44k to 60k INR. QSR line cook 43,000 Indian rupees. Job interview on the 21st of June 2023, Wednesday, at Hotel Royal Sarobar, 3rd mile Savok Road, Siliguri. Contact for more details. Future Vision Consultancy, Iskan Road, Siliguri. Phone 9800-866-855। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। कोलकाता में होटल की तीसरी मंजिल से गिरकर पर्यटन की मौत। कोलकाता में दिघी घूमने के दौरान एक पर्यटक की होटल की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा न्यू दिघी के एक निजी होटल में हुआ। घटना शुक्रवार रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। जब वह पर्यटक होटल की बालकनी में बैठा हुआ था, तभी दुर्घटनावश वह छत से गिर गया। परिवार के सदस्यों और होटल के कर्मचारियों ने गंभीर हालत में उसे दीघा स्टेट जनरल अस्पताल ले आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर दीघा मोहना तटीय थाने की पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए कांटी महकमा अस्पताल भेज दिया है। तस्करी से पहले 75 भैंसे बरामद, एक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में एक गुप्त सूचना के आधार पर एनजेपी थाने की पुलिस ने तस्करी से पहले 75 भैंसों को बरामद किया है। साथ ही इस घटना में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी मिली है कि एनजेपी थाने की पुलिस ने फुलवाड़ी में छापेमारी के दौरान नागालैंड नंबर का एक कंटेनर जब्त किया। इसके बाद तलाशी के दौरान कंटेनर से 75 भैंसे बरामद की गई। घटना में कंटेनर चालक साकिर आलम को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी बिहार के दौलतपुर का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों के अनुसार भैंसों को तस्करी के लिए आसाम ले जाया जा रहा था। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। यात्रियों से लदी चलती बस का पहिया निकला, गड्ढे में पलटने से कई यात्री घायल। जलपाईगुड़ी में यात्रियों से लदी चलती बस का पहिया निकलने से बस सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। जलपाईगुड़ी जिले के तलमा इलाके में यह भीषण बस हादसा हुआ। सिलीगुड़ी से कुछ बिहार यात्रियों को ले जा रही एक बस का पहिया निकला, वह बस गड्ढे में पलट गई। घटना में कई यात्री घायल हो गए। घायलों का इलाज उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में चल रहा है। जलपाईगुड़ी पुलिस डीएसपी समीर पाल ने घटनास्थल की जांच की है। এটা ঘটনা ঘটেছে আড়াইটার সময়, সরি 1:45টার সময়। কি হয়েছে ঘটনা, কি দেখতে পেলেন? শিলিগুড়ি থেকে কুচবিহার যাচ্ছিল, সেই সময় গাড়িটার সমস্ত কিছু সামনের চাকা ভেঙে যায়। মোটামুটি 40 জনের মতো প্যাসেঞ্জার ছিল, তার মধ্যে 12 জন উইন্ডেড, 10 জনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সুপার হাসপাতাল জলপাইগুড়িতে, আর 2 জন মহিলাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মহারাজা। অ্যাক্সিডেন্টটা হয় কিভাবে? এটা গাড়ি থেকেই হয়, গাড়ির সামনের চাকা খুলে যায়। হ্যাঁ, সামনের চাকা খুলে যায়। তারপর নিয়ন্ত্রণে গাড়ি তাতে কি আছে? সব মিলে কজন আহত হয়েছে বললেন? 12 জন। তাদের কোথায় পাঠানো হয়েছে? তাদেরকে 10 জনকে পাঠানো হয়েছে ইয়েতে জলপাইগুড়ি 10 তলায়, আর 2 জনকে। তাদের অবস্থা কেমন রয়েছে? কারো মাথায় লেগেছে, কারো পায়ে লেগেছে, কারো হাতে লেগেছে, ভালোই লেগেছে। আচ্ছা, বাসটা যাচ্ছিল কোথা থেকে কোথায়? এটা শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহার যাচ্ছিল। আপনার নাম? আমার নাম বিপ্লব কুমার রায়। এই জায়গাটা কি নাম আছে? তালমাহাট। 2023 ओलंपिक के मद्देनजर खिलाड़ियों को मुख्य धारा में वापस लाने की कीरा दीप्ति की पहल। ओलंपिक में भारत के लिए अच्छे परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से कीरा दीप्ति संगठन के संकटग्रस्त और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मानसिक और पोषण संबंधी सहायता देने के लिए आगे आया है।
उनका उद्देश्य है कि यह सुनिश्चित करना कि कोई भी खिलाड़ी बीच में खेल से दूर न जाए और नशा का आदी न हो। उक्त बातें कीरा डिप्टी के प्रवक्ता व मेडिकल कॉलेज के डीन संदीप सेन गुप्ता ने शनिवार को सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में पत्रकार वार्ता में कही। डॉक्टर संदीप सेन गुप्ता, सरबना राय, कीरा डिप्टी समन्वयक अमित सरकार भी उपस्थित थे। অনেক কিছু জানতে পেরেছি, যেমন একবার ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব নিয়ে এসেছিল, তাকে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব ভালো পারফর্ম করেছিল। মিনার্ভা পাঞ্জাব একবার আই লিগ জিতলো, মিনার্ভা পাঞ্জাবের মেন্টর ছিল অমিত ভট্টাচার্য। তো আমাদের মনে হয়েছে যে খেলায় তো হারা জেতা তার জীবনের সমস্যা, চোট আঘাত, পারবো কি পারবো না, ক্রাইসিস মোমেন্টের মেন্টাল ব্রেকডাউন, এইসব ব্যাপারগুলো তো আছে। সেই জন্য মনোবিদের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। 2 নম্বর হচ্ছে আমাদের অনেক ট্যালেন্ট আছে যারা হয়তো সেরকম ভাবে বাড়ি থেকে ফিনান্সিয়াল কনস্ট্রেন্টের জন্য সব দিক থেকে হেল্প তারা পায় না। যেমন নিউট্রিশনাল হেল্প, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে যাতে ফ্যাট কমবে, মাসল বাল্ক বাড়বে। একজন ক্রীড়াবিদের ক্ষেত্রে তার নিউট্রিশন বা পুষ্টি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তার জন্য আমাদের নিউট্রিশনিস্ট আমাদের গ্রুপে রয়েছে। আজকে আসতে পারেননি তার ব্যস্ততার জন্য, কিন্তু আছে। চোটাঘাতপ্রণ তারা থাকি, যার ফলে তার জন্য আমাদের ফিজিওথেরাপিস্ট আমাদের রয়েছে। ফিজিক্যাল মেডিসিনের থেকেও আমরা হেল্প পাবো। অর্থোপেডিশিয়ান ডক্টর সন্দীপ রায়, সেও আমাদের সঙ্গে রয়েছে এবং এই টিমটা আরো বাড়বে প্রয়োজন মতো। আমরা যেটা করছি, আমরা টেবিল টেনিস অ্যাথলেটিক্সকে মূলত বেছে নিয়েছি, কারণ এখানে প্রচুর ভালো ভালো একাডেমি রয়েছে। যেমন মিস্টার অমিত দামের একাডেমি আছে, তারপর কস্তুরী চক্রবর্তীর একাডেমি রয়েছে, যারা নিজেরাও খুব সফল এবং তারা ভবিষ্যৎ জেনারেশনকে খুব ভালোভাবে তৈরি করেছে। তো সেখানে গিয়ে আমরা যেটা দেখেছি যে খুব একটা উন্মাদনা রয়েছে এবং 5-6 বছর বয়স থেকে বাচ্চারা সেখানে ট্রেনিং পাচ্ছে। এবার আমরা গার্জিয়ানদের সঙ্গেও আলোচনা করেছি। এবার দেখুন, তারা যখন ক্লাস 10 বা 12 এর দিকে যাবে, তখন একটা ডিলেমা গার্জিয়ানদের হবে, তাদের স্পোর্টসেই রাখবো নাকি তাদের যেটা প্রচলিত ধারণা পড়াশোনার মাধ্যমেই তারা এগোবে, খেলাটা ছাড়িয়ে দেবে। तेज आंधी में पेड़ गिरने से 5 दुकानें हुई क्षतिग्रस्त। घटना सिलीगुड़ी के खोरीबाड़ी में अधिकारी चौराहे पर हुई। सुबह आई तेज आंधी के कारण करीब 30 साल पुराना एक बरगद का पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से उस रास्ते में आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। साथ ही 5 दुकानें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलने पर खोरीबाड़ी ट्रैफिक पुलिस और खोरीबाड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। सूचना मिलने पर टुकड़ियाझाड़ वन विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। करीब 4 घंटे के बाद पेड़ को सड़क से हटाया गया और इस इलाके की यातायात सामान्य की गई। ঘটনা কি, আমার তো দোকান আছে, লটারি দোকান ওখানে। হ্যাঁ, তো আমরা 4-5 জন ছিলাম বসে। তো তখনে গাছটা আমাদের আওয়াজ হলো পটপট করে, তখনই আমরা ভেগে চলে আসলাম। কারো ক্ষতি হয়নি অবশ্য। হ্যাঁ, দোকানে একটা ভেঙে গেছে, দোকানের মধ্যে গাছটা পড়েছে। আর তখনই তার 10 মিনিট আগে একটা বাস গেল, বাসে ওখানে 15-16 জন লোক ছিল বসা, কিন্তু ভাগ্য ভালো ওরা বেঁচে গেছে সবাই। ওই আমার দোকানের মধ্যে ওই টেবিল সব ভেঙে গেছে, ছাতা পাতা। रथ खोला स्पोर्टिंग क्लब द्वारा रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन। सिलीगुड़ी में रथ खोला स्पोर्टिंग क्लब द्वारा रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 20 जून से 28 जून तक रथ यात्रा का महोत्सव का कार्य चलेगा। शनिवार को सिलीगुड़ी में आयोजित पत्रकार वार्ता में आयोजन संस्था के सदस्यों ने कहा कि उत्सव के 74वें संस्करण में जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के रथ शहर की परिक्रमा करेंगे। रथ खोला मैदान में रथ यात्रा मेले का भी आयोजन किया गया है। 1950 সনে সম্ভবত ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার 2 বছর পরে 1950 সনের 17 জুলাই বাংলার 1357 সনের শ্রাবণ মাসের 1 তারিখে এই রথ প্রথম শিলিগুড়িতে রথখোলা রথ প্রতিষ্ঠিত হয়। যারা মানে আজকে 74 বছর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিশিকান্ত দাস, নলিনীকান্ত গোস্বামী, সন্তোষ হাজরা, শঙ্কর সরকার, নেধু মিস্ত্রি, অদন্য দাস। এই সম্মানীয় মানুষরা আজকে আমাদের মধ্যে নেই, ওনারা চলে গেছে। ওনাদের ধারক হিসাবে
আমরাও এই রথকে আজকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। পরবর্তীকালে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম আসবে, এভাবে এই ধারা বয়ে চলবে। রথ খোলা রথ কোনোদিন বন্ধ হবে না। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरें अपडेट के लिए बने रहे इसके लिए धन्यवाद।